Okay. Let's go. Yung mga pagkain natin. Pagkain dito eh. Let's go. Abang. Hey. Ate Erich. Sapal. ABCD Resort. Let's go. Naka-video kayo, oh. Solong-solo talaga. Oh, solong-solo natin to. Private. So, guys, nandito tayo ngayon sa ABCD. Nagbigay kami ng 50,000 dito, guys. Tawag dito, napakayaman talaga namin. So, sa amin lang to. Oh. Sa isang araw lang naman to, guys, eh. Okay na yun, kaya na yun. Hindi pa nga isang buong araw. Wait. Oh, tama pala yung pan. Kaso naputol yung ngipin ko dito, eh. Babala, guys, yung yellow na slide, oh. Naputol yung ngipin ko dyan. Hindi pagkuhan, katangahan kasi yun. Dumapa ba naman, te? Parang may memories ako dyan, ah. Ni Pai Nicole kayo nag-video di kanyak. Agdigos ako. Agdigos ka na kong. Kadyanin, garintan. Salon, oo nga. Ganyan ka, oh. Ay, ganun ba yung ikaw na maghahawak? Oo, ikaw nag-ako. Lubog ka doon, mag-swimming ka. Tapos mamaya, mag-swimming tayo. Di ba, kunyari, ikaw yung nasa harap. Grabe naman yan. Kayo nasa harap, tapos lahat tayo nasa likod. Yung iba nasa likod, para mag-swim tayo. Ay, sarap. Nay? Salon, oo nga. Ganyan ka, oh. Ay, ganun ba yung ikaw na maghahawak? Oo, ikaw nag-ako. Lubog ka doon, mag-swimming ka. Ay, bakit ayaw? May chicks doon, oh. Takalanan. Kapay mangan ko ma, James. Parang ayaw ko maganito. Erich, say hi. Are you enjoying? Are you enjoying? Wait, I can't hear you. Are you enjoying? Huh? Are you enjoying swimming? Yeah. Even you're alone here? Okay. Kaya timalampo ka. Grabe, naglambok. Boys. Ang lamig. Kaya ko, boy. Hey! Let's... Wait, is it on already? Yeah. Oh. Go swim. Can I have my goggles, please? No need. Why? I've got to open my eyes. I got to open my eyes. You can. Yeah, swim. Huh? Swim. Together. Okay. Let's swim. Okay. Pwede na to, no? Let's swim. Yay! Inside. Let's go. 1, 2, eyes. 3. Open eyes. Okay. 1, 2, 3, go. So, si Sebi daw ang mag-i-slide, hawakan niya itong camera. Okay. Hi guys! Hi guys! Baliktad na. Hello guys! Si Sebi daw ang mauunang mag-i-slide. Let's go! Hawakan mo yan. Today's video. Hello vlog! Welcome to my guys! Yeah! Hey! Diyan na ito. Amak mo ito. Maya, Oh, ano? let's go guys! Let's go! Go ma! Uy! Uy, jump! Ganun. Habang nag-slide ka, ganun mo. Sabay ka. Ay! Wait lang!
Delikado, delikado. Ang ko talaga maul. Wala, nagpartok. Grabe talaga. Sakit! Ready. Okay. Megal to yun, tamangan tipansit, Megal. Okay, let's go. Ang pagka mo mabisin. Go! Go, Eric! Hey! Medyo masakit sa mukha yun. Ow! Lamay ko naman siya. Lamay ko naman siya. Dahin. Let's go! Ibaga maiiw. Slide tayo, guys. Yes! Ikaw lang naman nakikita! Video mo ako! Meron selling! Ulit! May pangit pala yung idea, no? Pero ang nahuli. Saan akala ko? Hindi, ang akala ko. Videohan nyo yan! Uy, akala ko ti ako makuha din. Bibigyan ko kayo. Hindi lahat kasi. Nag-aantay yun, videohan nyo na. Yung reaction lang. Go, videohan nyo na. Baliktad. Ay, sorry guys. Go! Go! Ulit guys, ulit. Let's go! Let's go! Yes! Let's go! Panoorin mo nga. Magkano ba baba? Mahirap. Again, Erich, again. Go! 1, 2, 3, go, dive! Go!
Ay, later. Lugan na lang din. Tara. Ay, later. Lugan. Let's go, guys. We're going there. Woo! Kaya ko kaya? Kaya. Uy, baka hindi ko kaya, Bin. Ano ba talaga? Hawakan nyo na lang yung camera. Baka bayan ako. Go. Oh, Lord God. Oo, mas maganda pag Uy, gano'n ikaw na. Ba't tayo? Ikaw. Luwada ma, Neng. Go na. Go na ka, go na yan. Luwada ma. Let's go. Uy, grabe. So, ikaw na. Saya. Ang baba ng pagkaana niya. Ikaw. Go na. Go! Woo! Woo! Bilis! Grabe, ang bilis oh. Oh, tayo na lang nandito. Di ka Kaya nga, hindi. Ayoko maputulan ng isa. No thanks.